बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको कहूँगी खुश आमदीद। बात करेंगे आज पाकिस्तान के अंदर होने वाली कुछ हैपनिंग्स की और उसके साथ साथ कुछ ऐसे नामों की जो कि बार बार ख़बरों में गर्दिश कर रहे हैं। नूर मुक़द्दम से लेकर आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया, और उसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल पर भी। जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक़ात किस नहज पर जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त जबकि अफ़गानिस्तान के बासियों को वापस जाने के हवाले से बाकायदा इक़दाम लिए जा रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान का रवैया कैसा दिखाई दे रहा है। ये भी आपको बताते चलें कि जी इस्लामाबाद के जो तालीमी इदारे हैं उनको खुलने के हवाले से नोटिफिकेशंस भी जारी हो चुके हैं, और इस तरीके की कुछ खबरों पर आज का हमारा प्रोग्राम मुश्तमिल रहेगा। बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ करने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को यानी कि कैपिटल वन टीवी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ नीचे कॉर्नर पर, और हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और उसके साथ साथ आप आसानी के साथ अपडेट भी रहेंगे और आप हमारी टीम की हौसला अफजाई भी कर सकेंगे। आगाज़ कर लेते हैं। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने तालीमी इदारे खोलने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। ये भी आपको बताते चलेंगे, गुज़श्ता रोज़ बड़ा अहम NCOC का इजलास हुआ। असद उमर साहब ने एक तो ये कहा कि शहरी जो हैं वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करे, तो दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन जो है वो एक अच्छा आइडिया नहीं समझते, क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन के बाद जब शहरी रुख करते हैं मुख्तलिफ जगहों का तो कोरोना के केसेस में इजाफा हो जाता है। वैक्सीन जो है वो 18 बरस से ज़ायद के अफराद के लिए 31 जो जुलाई है वो डेडलाइन कर दी गई है। वैक्सीन लाजमी कर दी गई है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको जुर्मानों का भी सामना करना पड़े। पाबंदी के साथ साथ वफाकी वज़ारत तालीम ने तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसके मुताबिक गर्मियों की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे 2 अगस्त को खोल दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो तालीमी इदारों का स्टाफ है, चाहे वो टीचर्स हैं, दीगर स्टाफ जो अमला होता है, उन तमाम के लिए वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करार दे दी गई है। इसके साथ साथ के SOPs पर जो जारी किए गए हैं उन पर उनको अमल करना होगा। और इसके साथ साथ जो ज़िले इंतज़ामिया है वो उनके हवाले से ये बड़े उनको वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि वो अचानक किसी भी वक्त जो है वो दौरा कर सकते हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनको ये कहा गया है कि वो यकीनी बनाएं कि वो लाजमी तौर पर उनका जो स्टाफ है उसने वैक्सीनेशन करवा रखी हो। अब बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ से ये खबर भी बड़ी गर्दिश कर रही है, और ये भी आपको बताते चलें कि जो इदारा जाती इस्लाहात है, मुख्तलिफ इदारों के अंदर इस्लाहात के हवाले से PTI का ये स्लोगन भी रहा है। बड़ा वाज़े तौर पर उनका एक बयानिया रहा है कि जो इदारे हैं उनमें बड़ी तब्दीली लाई जाएगी, बेहतरीन काम और कारकर्दगी जो है उनसे ली जाएगी। जो काम नहीं करेगा या किसी किस्म की करप्शन में मुलव्वस पाया जाएगा तो एहतसाबी अमल उसका इंतज़ार करेगा। सो ओवरऑल अगर हम बात करते चलें तो बड़े अहम इक़दाम जो हैं उनका ऐलान बज़ाहिर तो किया गया, लेकिन यहाँ सूरत हाल हमें कुछ और ही दिखाई देती है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो मुशीर हैं बराए इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें इदारा जाती इस्लाहात की ज़िम्मेदारी सौंपी थी, ताहम काम जारी रखने में रुकावटों के सबब जो है वो इशरत हुसैन साहब को एतराज़ात थे, लिहाजा उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। उनका कहना यह है कि अगर इसी तरीके से रुकावटें नहीं मेरे काम में और मुझे इदारा जाती इस्लाहात पर काम ना करने दिया गया तो फिर इस्तीफ़ा देना जो है वो मेरी मजबूरी है। डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल कर दिया, लेकिन अभी तक डॉक्टर इशरत हुसैन का जो इस्तीफ़ा है उसके कबूल होने की खबर सामने नहीं आई है। पेशावर हयाताबाद में पुलिस वैन पर आज होने वाला हमला इंतहाई अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान भर में अमन कायम करने की काविशें करते ये जवान अपनी खूबसूरत जानों का नजराना पेश कर रहे हैं वतन अज़ीज़ के लिए, और दूसरी तरफ हमें एक तो जो सामने बज़ाहिर हमारा दुश्मन है उसका सामना, और एक तरफ हमें उन क़ुव्वतों का सामना है जो दिखाई नहीं देती, काली भेड़ें जो हमारी सफ़ों में छुपी हुई हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो आज सुबह की खबर है, हयाताबाद में नामालूम अफराद ने पुलिस वैन पर हमला किया। हमले में एक पुलिस एहलकार के शहीद होने की, लेकिन कई के ज़ख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। ज़ख्मी होने वालों में कुछ की हालत नाजुक भी बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। और जो ये वाक़या है इसकी इत्तला मिलते ही जो रेस्क्यू 11 है वो वहाँ पर मौके पर पहुँची। उन्होंने अपने आप जो है वो इक़दाम लेने की कोशिश भी की ज़मीन में, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है, जैसे कि हमने आपको बताया कि पूरे मुल्क की अगर हम बात करते चलें तो पूरे मुल्क के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो अमन व अमान कायम करने वाले इदारे हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी पाक फ़ौज जो इस वक्त मुख्तलिफ ऑपरेशंस कैरी किए हुए हैं, जिनके बारे में हमें इल्म है, जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है, उन तमाम के नतीजे में मुल्क में जो इस वक्त
امن قائم کرنے کی کاوشیں ہیں ان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی صورتحال سامنے ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم نے کرونا کی بات کی تو کرونا کے جو کیسز ہیں وہ بڑے پیمانے پر اس وقت ہمیں بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات حکومت کو کافی زیادہ ہے، اور دوسری طرف سندھ میں مکمل لاک ڈاؤن کا جو عندیہ دیا جا رہا ہے اس پر بھی بات یہ کی گئی ہے کہ مکمل طور پر جو لاک ڈاؤن ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا جی، ویکسینیشن کی بات کرتے چلیں تو پاکستان میں ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اور ہر طرح کے اعتراضات بھی سامنے لے کر آتے ہیں، تو ویکسینیشن پر بڑے واضح طور پر جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کورٹ تک جا پہنچا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ویکسینیشن ہے اس کے حوالے سے مکمل طور پر قانون سازی نہیں کی گئی اور لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی ویکسین لگوانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور وہ ویکسین لگوانا نہیں چاہتے، اور اگر وہ ویکسین لگوانا نہیں چاہتے تو ان کو کوئی جبری ویکسینیشن کے عمل سے گزار نہیں سکتا۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ درخواست دی ہے سہیل حمید ایڈوکیٹ نے اپنا موقف جو ہے وہ دائر کیا عدالت میں، اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ان کا کہنا تھا کہ قانون سازی کے بغیر جو ہے وہ کورونا ویکسینیشن کے لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کے مطابق قانون سازی کے بغیر عوام انتظامی احکامات ماننے کی پابند نہیں ہوتی، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے انتظامی اختیارات آئین کے پابند ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے آئینی۔ کورونا ویکسینیشن کے بغیر سفری پابندی بھی غیر آئینی انہوں نے قرار دی، حالانکہ پوری دنیا میں یہ عائد ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر جو ہے وہ اقدامات اس درخواست میں لیے گئے۔ بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے کورونا وائرس کے حوالے سے جو جبری ویکسینیشن کے خلاف درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا ہے، اور مسترد ہی نہیں کیا بلکہ درخواست گزار پر جو ہے وہ 25,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں صرف آپ کی صحت کی پرواہ نہیں ہے، پورے معاشرے کی صحت کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جسٹس محمد شفیع صدیقی اور جسٹس آغا فیصل پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو ہوئی کورونا وائرس جبری ویکسینیشن کے خلاف درخواست کی سماعت، اور اس میں جسٹس شفیع محمد صدیقی جو ہے ان کا ریمارکس یہ تھے کہ جو کورونا وائرس سے متاثرہ شخص ہے وہ چلتا پھرتا بوم ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ اندازہ نہیں ہے ان لوگوں کو جو یہ نہیں سمجھتے کہ ویکسینیشن کے ذریعے سے اگر ہم کورونا کو روک سکتے ہیں، مات دے سکتے ہیں، تو وہ کتنا بہترین قدم ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی یقیناً کچھ حقوق کے لیے آواز بلند کرنا درست ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا کیسے المیہ سے گزر رہی ہے جہاں ہمیں مزید وائرسز کا سامنا ہے۔ ویکسینیشن کے عمل سے اگر ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو اس پر عمل درآمد کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایف آئی اے کے بارے میں کافی زیادہ شکایات جو ہیں وہ ہائی کورٹ کو موصول ہو رہی تھی اسلام آباد، اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کئی مخصوص نظریے رکھنے والے جو جرنلسٹ ہیں، جو صحافی ہیں، ان کے خلاف کیس بنایا جاتا ہے اور ان کو ایف آئی اے میں بلایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور دیگر افراد نے بھی یہ بات کی، اور اس پر جو ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ریمارک ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور اپنے ریمارکس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے بلایا جانا بھی ہراسیت میں شامل ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی انہوں نے ہراسمنٹ قرار دے دیا ہے۔ اور آخر میں ہم کچھ بات کر لیتے ہیں نور مقدم کیس کے حوالے سے، جس کی اپڈیٹ سے مارچ ہو رہی ہیں، اور ہر روز آنے والی سامنے جو اس کی معلومات ہیں، یہ جو اس کی انفارمیشن ہے وہ اور بھی زیادہ دل دہلا دینے والی ہے۔ ایک طرف تو ہم قصوروار ٹھہرا رہے ہیں پیسے 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 کو، عمومی طور پر ہم ایک جملہ سنتے آئے ہیں، بچپن سے ہی ہم نے یہ جملہ سنا ہے کہ غربت ہر برائی کی جڑ ہوتی ہے، لیکن یہاں اگر ہم بات کریں تو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے دونوں ہی خاندان، اور وہ خاندان جنہوں نے بہترین دنیا کے ملکوں میں تعلیم حاصل کی، بہترین اداروں کے ساتھ کام کیا، پاکستان کے بڑے بزنسز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی فیملی جو کہ سفارتکاری کے ذریعے سے دنیا میں پاکستان کے مسائل کو حل کری، اپنے گھر کے اندر حالات کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس پر بھی 2 طرح کی رائے جو ہے وہ منقسم ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ نور مقدم سے لے کر اس طرح کے کئی کیسز جو ہمارے سامنے آئے ہیں جہاں پر خواتین کو مختلف مقامات پر ہراساں کیا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئی یا ان کو قتل کیا گیا۔ سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ خواتین خود وہاں پر موجود تھیں، ان کے گھر تک کسی نے آ کے ان کو قتل نہیں کیا۔ یہ ایک الگ اسلامی نظریہ ہے جس پر ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ کیا اتنی آزادی ہونی چاہیے اور کیا والدین کو اتنا غافل ہونا چاہیے کہ خواتین کہیں پر بھی موجود ہیں اور ان کو اس کا علم نہیں۔ دوسری طرف بیٹے کسی بھی قسم کا جو قدم ہے وہ اٹھانے سے گریز نہیں کرتے۔ جو اس پورے معاملے میں ملزم ہے ظاہر جعفر، ان کی فیملی کو بھی اس وقت بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ مسلسل وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھا اور ان کو بتا رہا تھا کہ میں اس خاتون کو یا نور مقدم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی نہ تو ماں کی طرف سے کوئی قدم لیا گیا۔
और पूरे मामले में बात ये की जा रही है कि अब तक के जो शवाहिद सामने आए हैं, फोरेंसिक टेस्ट करने के लिए पुलिस ने अब रिमांड में इजाफे की इस्तदा करते हुए मुलजिम ज़ाहिर जाफर को लाहौर जाने के लिए कहा है, क्योंकि उनको जो वीडियो मौसूल हुई है कि अब वही शख्स है, इसको वहीं पर बिठाकर जो है वो टेस्ट लिए जाएंगे, देखा जाएगा कि वीडियो एडिट तो नहीं की गई। इस पर जो मुलजिम ज़ाहिर जाफर है, उनके वकील का कहना था कि फोरेंसिक टेस्ट के लिए कौन लेकर जाता है साथ, और लाहौर ले जाने के लिए इनको क्या ज़रूरत है, और जब 7-8 दिनों से मुलजिम उनकी तहवील में है तो पुलिस उनको पहले क्यों नहीं लेकर गई। इस तरह की बहस जो है वो कोर्ट में जारी रही, ताहम मुलजिम का रिमांड दे दिया गया है। अब वो लाहौर जाएंगे, फोरेंसिक होगा उस सीसीटीवी फुटेज का जो कि सामने आई है, जिसमें नूर मुकद्दम को पहली बालकनी से फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर गिरते देखा गया और चौकीदार के केबिन में छुपते देखा गया। यहाँ पर बहुत से लोगों के किरदार पर बड़ा सवाल है, चौकीदार से लेकर पड़ोसी तक, जिन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी होंगी लेकिन उन्होंने कोई किरदार अदा ना किया। थेरेपी वर्कर्स जो कि जानते थे कि वो ज़ाहिर जाफर के घर जा रहे हैं, उन्होंने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी जब उनको इस तरह की सूरत हाल दिखाई दी। एक पड़ोसी को पुलिस की इतला देने का मतलब ये है कि सारे मामले को पहले ढांपने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि पुलिस पहुंच गई तो इसका ड्रॉप सीन हो गया। बहरहाल चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तमाम के तमाम नामजद जो मुलजिम हैं, इवन ज़ाहिर जाफर के जो वालदैन हैं, सब के सब अरेस्ट हैं। ज़ाहिर जाफर के जो वालदैन हैं उनको अडियाला जेल में रखा गया है और उसके साथ साथ ज़ाहिर जाफर को लाहौर ले जाया जा रहा है। इस पर जो भी मज़ीद अपडेट रहेगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। फिलवक्त कैपिटल वन टीवी से इतना ही। जाने से पहले कहेंगे कैपिटल वन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।